रहा है। ड्रॉपिंग देखिए एकदम सामने से दिखा रहे हैं। आपका 14 बतासा आपका फुल्ली आ रहा है और एकदम सामने से देखिए, एकदम सामने से आपका बतासा आपका निकल रहा है। देखिए क्वालिटी का आपको देखने से ही पता चल जाएगा किस क्वालिटी में हम लोग बनाते हैं मशीन। और रुपये একজনে থাকুন এখানে, একজনে দেখুন মহিষাদল, হলদিয়া মহিষাদল। তারপরে এটা চলতে চলতে অটোমেটিকলি ঠিক হয়ে যাবে। দুবার, চারবার, পাঁচবার যখন চলবে মেশিনটা, তখন অটোমেটিকলি স্মুথনেস বেড়ে যাবে, কোয়ালিটিও বেড়ে যাবে। আমাদের যে মিস্ত্রি সে অত ভালো নয়, এটা মুড়ি মেশিনের মিস্ত্রি। এখন এই নতুন নতুন হালকা হালকা বাতাসা কিছুটা শিখেছে। আর হাইড্রিক বা এই ধরনের যে বাতাসা